Babalik ka rin natin. Hello, Kambal. Happy 11 months. Hawa ka na. Yung sa cake. Ay, yung sa Wow. lighter. Wow. 11 months na. Konti na lang. Isa na lang. Happy 11 months. Kambal, Asher at Austin. Hi! Yung po muna maayos si Asher. Hello, be. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginangat-kat mo dyan? Bunso, Austin, ha? Takas na. Hello, be. At tagaling ka? Oh, ayun na. Ayan na. Gusto yung Gusto mo cake? Oh, Wala na. ayan na. ang init mo. Ayun, sinisindihan ni Mami. Takas sila eh. Wow! Yay! Kanta ka, AJ. Happy birthday! Day to you! Birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Yeah. Clap your hands. Nakikinig! Ano ginagawa nito mga to? Kinukuyo kay kanino. Oh, Ang cute. ayan, no? Ang cute. 11 months na po sila. Isang buwan na lang, isang taon na. Baby pa rin. Hanggang ngayon, baby pa rin. Blow. Blow na. Blow na yung candle. Oh, blow na daw, blow na daw. Blow na, blow. Sino ang bublo? Si Kuya Ambo. Blow. Blow. At sino nagbublo? Tinula kasi yun sa'yo. Kinuha. Yay! Happy 11 months old. Kambal Austin. Kambal Asher. Yay! Yay! Dito na yan. Dito na. Yay! Clap. Wow! Ayan po, oh. Okay, be. Salamat po. Happy 11 months old. Kambal. Sandali na lang po. 12 months na. 1 year na sila. Baby pa rin. Baby pa rin. Bye-bye. Bye-bye, Kambal. Salamat po.